আৰোহণটো অসম চৰকাৰৰ এটা অতি অভিলাষী আঁচনি। ইয়াৰ জৰিয়তে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে আপোনাৰ বুৎপত্তি সম্পন্ন হয়, তেওঁলোকে ক্লাছ 9ৰ পৰা ক্লাছ 10 পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক একোজনকে মেণ্টৰ তেওঁলোকক দিয়া হয়। আৰু সেই মেণ্টৰজনৰ মাধ্যমেৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ ভৱিষ্যতৰ কি পৰিকল্পনা কৰিব, কি ধৰণে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব, তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁক চোৱা চিতা কৰে। আৰু তাৰ লগতে বছৰটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান আছে বা যিসকল বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ অনুষ্ঠান আছে তালৈ এটা এক্সপ'জাৰ ট্ৰিপ যোৱা হয়। আমাৰ জিলাটোৰ পৰা 73খন স্কুলৰ পৰা আজি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আনি পেলাই ইয়াত এটা প্ৰীতিভোজ কৰা হ'ল, সকলোৰ লগত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা হ'ল। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি এতিয়া গুৱাহাটীমুখী কৰাইছো, তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ যাব। তাত IIT গুৱাহাটী, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটীত থকা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিব, ভিজিট কৰিব, ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব। যাৰ ফলত আমি আশা ৰাখিম এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসপটত এটা নতুন উদ্যমিতা আৰু নতুন তেওঁলোকৰ আশাৰ সঞ্চাৰ হ'ব, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগুৱাই যাবলৈ এক সাহস পাব। আৰু সকলোকে মই শুভেচ্ছা ৰাখিছো আৰু অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগক মই ধন্যবাদ জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ বাবে। সদুশেষত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মংগল কামনা কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হয় তাৰ কামনাৰে মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। The Arohan exposure visit begins with great pride and excitement. Day 1 marks the start of an inspiring journey for our young mentees, with blessings and encouragement from the District Commissioner of Hojai, along with the ADC, Education, ALRS Circle Officer, Inspector of Schools, DPO and CP, and other dignitaries. The journey was officially flagged off. The students happily boarded the bus, full of excitement and ready to begin their journey. Finally, the mentees reached IIT Guwahati, one of the most prestigious institutes of the nation. The nodal officer welcomed the mentees and shared important instructions for their stay at IIT Guwahati. The mentees stood in line and received their room keys at the IIT Guwahati guest house. Soon after, everyone gathered for dinner, sharing smiles and conversations after a long day of travel. Day 1 ended on a happy note, with the mentees ready for the next day's experiences. Day 2 of the journey began with a visit to IIT Guwahati campus, where students gained knowledge, ideas, and motivation. The day's first destination for the mentees was the Gymkhana Sports Complex. Where the guide explained the facilities and highlighted the importance of sports in students' lives. Afterwards, the mentees visited the IIT Guwahati auditorium. There, they had the opportunity to interact with the IIT Guwahati faculty and gain valuable inspiration about science and technology. After the first visit, the mentees continued their journey to the Biotechnology Park. The guide beautifully explained the vision, purpose, and importance of the Biotechnology Park, helping the mentees understand its contribution to science. After exploring the IIT Guwahati campus and the Biotechnology Park, the mentees continued their journey to AIIMS Guwahati, where they gained meaningful exposure to the world of medical science and healthcare. Their next destination was the planetarium. At the planetarium, the mentees saw planets, the moon,
stars, constellations, meteor showers, eclipses, and distant galaxies. The final stop of the day was the Assam State Museum. Mentees immersed themselves in the rich cultural and historical heritage of Assam. Day 3 of our journey begins with new energy and excitement. Today's schedule is packed with adventure, learning, and culture. The bus stood ready, waiting to take us to our first destination. Our first destination, the Assam State Zoo. The mentees walked through the grand entrance, their excitement doubling with every step. The moment they entered, they were surrounded by tall trees, chirping birds, and the fresh smell of nature. They saw different types of animals in the zoo. Our visit to the zoo ended with happy faces and unforgettable memories. Our next destination is the Narangi Army Station. The moment we entered Narangi Army Station, a wave of pride filled our hearts. The mentees were warmly welcomed and guided inside, where they saw military vehicles and equipment. At the end of the visit, all the mentees took a memorable group photo with the army officers. Our final destination for the day was Srimant Shankardev Kalakshetra, a place where the soul of Assam's culture lives and breathes. The mentees eagerly walked through the grand entrance to begin their cultural journey. One of the most special moments of the day was at the grand auditorium. The mentees had their moment of glory. They performed with grace and confidence, filling the hall with music, dance, and joy. And with this, day 3 ended, a day of learning, pride, culture, and unforgettable memories. Today marks the 4th and final day of our Aarohan exposure visit. We began our final day's journey with a visit to the Staff College. Our mentees entered the Staff College building, their faces glowing with curiosity and excitement. After entering the building, the students were guided to the conference hall and took their seats with excitement. Our mentees had a wonderful opportunity to interact with the career coach and clear their doubts about career planning. After completing the insightful session at the Staff College, the mentees headed towards the Science Museum for their next visit.
Curiosity truly came alive as the mentees explored Science City, moving from one exhibit to another. They touched, tested, and explored every display they came across with excitement. Each model sparked new questions, every experiment brought joy and wonder. From the galleries, mentees moved to the 3D theatre. Everyone settled into their seats. The show began, the visuals felt so real that everyone watched with wide-eyed wonder. Before concluding, we spoke with the officials to get their views on how this trip inspired and benefited the mentees. আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে আমাৰ আৰোহণ এক্সপোজাৰ ভিজিটত আহিছে ইয়াতে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কি হ'ল আৰু আপুনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ক'ব বিচাৰে হোজাই জিলা তৰফৰ পৰা 4 দিনীয়া আমাৰ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে আমি গোটেই টিমটো আহিছো প্ৰায় 66 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ পেলাই আমি আহিছো আৰু প্ৰথম দিনৰ পৰাই তেওঁলোকে আইআইটি গুৱাহাটীত আছে আইআইটি গুৱাহাটীৰ লগতে তেওঁ এইমছ বায়োটেকনলজিকেল পাৰ্ক তাৰ পিছত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চিৰিয়াখানা তাৰ পিছত আৰ্মি কেম্পৰ লগতে ষ্টাফ কলেজতো তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিছে আমি আশা ৰাখো যে তেওঁলোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউচন দৰ্শন কৰি পেলাই খুব উৎসাহ পায় আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত যাতে তেওঁলোকে এটা লক্ষ্য স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চৰকাৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰি দিছে তো তেওঁলোকে এনেকুৱা ট্ৰিপৰ পৰা খুব যাতে লাভ উঠায় আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ লগতে গোটেই ৰাজ্যখনক সুনাম কঢ়িয়াই আনে With smiles and unforgettable memories, the 4-day Arohan exposure visit successfully came to an end.